शुभ सकाळ पिलामाने ओडिशा शिक्षा संयोग कार्यक्रम को मु तुम मानकर शिक्षयित्री प्रेमलता बेहेरा स्वागत जनाउछि। पिलामाने आज आमे तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहिर बण और बणी कविताटी पढ़िबा और सुनिबा। अच्छा पिलामाने तुमे जानिछ बण माने जंगल बा कानन और बणी गोटे टिकी सुंदर चढ़ई। सही सुंदर बणी चढ़ईटी गछ डाल रे बसिछि और तुम परी छोट पिलाटीए ता सांगरे किपरी कथा हेउछि ताहा एही कविता माध्यम रे जानिबा। तेबे पिला माने तुम बण बणी कविताटी देख। तेबे चाल पिला माने कविताटी आवृत्ति करिबा। देखिला कुना महुल डाले बसिछि एक बणी झड़ुछि जेते महुल फूल हिसाब करे गणी। देखिला कुना महुल डाले बसिछि एक बणी झड़ुछि जेते महुल फूल हिसाब करे गणी। डाकिला कुना कियाल बणी घसुछु थांटा डाले आम पासे खाई बुझेबे मिठा पिजुली फाड़े। पिला माने एही गीतटी रे कुना नामक गोटिए छोट पिला गोटिए गछ पाखरे ठिया होइथिला। सेतेबेले से देखिला जे महुल गछ डाल रे गोटिए बणी चढ़ई बसिछि एवं जेते महुल फूल पड़ुछि से गुड़िकु से गणुछि। सेथिपाई से छोट पिलाटी बणी को कहिला, हे बणी चढ़ई तू काहींकी तो थंटकू बारंबार गछ डाल रे घसुछु। तू मो पाखकू आसे मु तोते मिठा पिजुली खाइबाकू देबी। आहुरी मध्य कहूछि सुनार एक पंजूरी गाढ़ी आनिबे बापा मोर माठू मागी देबी लो तोते कदली छेना सर। सुनार एक पंजूरी गाढ़ी आनिबे बापा मोर माठू मागी देबी लो तोते कदली छेना सर। सुना गिनारे देबी मु पानी रूपा थाली रे भात बुलाई नेबी मेला को तोते देखिबु केते जात। पिला माने आहुरी मध्य कुना बणी को कौन कहूछि देखिबा। से कहूछि जे हे बणी चढ़ई तू मो पाखकू आसे मु मो बापा को कही तो पाई सुना पंजूरी आनी देबी एवं माँ कठारू कदली छेना सर और विभिन्न मीठा खाद्य खाइबाकू देबी। आहुरी मध्य तोते सुना गिनारे पानी पीबाकू देबी रूपा थाली रे भात खाइबाकू देबी एवं तोते मो सांगरे मेला बुलाई नेबी। सेठी विभिन्न प्रकार जिनिस तो पाई किनी देबी। एबे पिला माने देखिबा बणी चढ़ई कौन कुना पाखकू आसीबो ना नहीं। से कुना को कौन कहूछि देखिबा। कहिला बणी कुना भाईना कहिला सत एका मनरे तुम सरधा थाऊ नीति हेब देखा। कहिला बणी कुना भाईना कहिला सत एका मनरे तुम सरधा थाऊ नीति हेब देखा। गछरु गछ उड़ी उड़ीका पाउछि केते सुख आकाशे थई देखई मुही जन्ह मामुर मुख। बणी कहिला, हे कुना भाईना तुमे सत कहूछ किंतु
ତମର ମୋର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଯେ ମିଠା କୋଳି ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି। ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଯେ ମିଠା କୋଳି ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି। ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ବୁଲାଇ ଖୁସିରେ ଗାଏ ଗୀତ ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ବରଷା ଖରା ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ। ବଣରୁ ବଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଠା କୋଳି ଖାଉଛି। ଗଛର ଡାଳରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ବରଷା ଖରା କି ଶୀତ ନ ମାନି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ତାପରେ ସେ କୁନାକୁ ବୁଝେଇ କୁହେ କୁନା ଭାଇ ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେଇ ସୁଖ ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କୁନା ଭାଇ ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେଇ ସୁଖ ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରୂପା ଥାଳିର ଭାତ ଗଛର ଡାଳ ସରଗ ମୋର ବଣ ପରାଣ ମିତ। ହେ କୁନା ଭାଇନା ମୁଁ ବଣରୁ ବଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ବେଶୀ ସୁଖ ପାଉଛି। ସେ ସୁଖ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି? ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବି ଯାହାକି ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେବ। ମୋର ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ବଣରେ ରହିବି। ଏ ଗଛର ଡାଳ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଏ ବଣ ମୋର ମିତ ବା ସଙ୍ଗାତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।